guys na natumbang dump 電 truck. 気系統に異常があり、機能が低下しています。早めに点検してください。エンジンの電気系統に異常があり、機能が低下しています。早めに点検して Sakit yang kuan dia. Dia geus sa paingon oh. Nahinay ra. Gupok kita nan. Kisa ka driver ani. Sige, sa drum truck rin lang may ba? USR na. エンジンの電気系 Oh, 統 ipabor に dia oh. 異常があ Tara, り、 di makita 機能が低下しています。早めに点検してください。 Patan ni. エンジンの電気系統に異常があり、機能が低下しています。早めに点検してください。 Kuan ni sip. Sip. Tuplo ko ring pula. Akyat. So dahan-dahan tayo dito. Papakita ko sa inyo yung natumbang dump truck. Disgrasya. Ayan, sige, sige. Ayaw, gawin. Ayaw, apila sa amin. Ayaw, sa amin. So yan guys, yung pau. So yan ang damdam na tumba, yung pau. So yan guys. So yan ang damdam guys, yung tumba guys. May video din kami doon yung nakahiga siya. Tapos yung ngayon, pinamon